amena Yazidou le danga 600. Inch'Allah. Parce que toi tu sont en lamé. On dit choqué pour éduquer. Wallahi. Ne bi choqué. Nama jaibe woleli ke gagner ngalike. Avec ketele ite ta sigi kam ko korofo. Parce que toi ko Yazid danga tipe. Mais chamo fa bibe. Ni nana ma confier yene. Noir sur blanc. Donc mala kambe sababama. Amin. Lana tulay ala Yazid. Appelle Allah on va répéter ensemble. Lana tulay ala Yazid. Lana tulay ala Yazid. Lana tulay ala Yazid. Lana tulay ala Yazid. Yazidu dangana Yazid. Yazidu dangana Kira mode ufaga bagado Yazidu dangana Lana tulay ala Yazid. On répond. Yazid. Lana Tolay ala Yazid. Kira modeno Faga bagado Yazidu dangana. Si la me o me feka unyininga anye jonde kanga nyamogo ye. Use mumini unebi na unyininga anye jonti de periferi. Use e ala kira mamadu kumana kanga jonti de sugantisa. Use ko Seydina Ali utemeningo anye jonde kanga nyamogoye. Use Seydina Hassan utemena anye jonti de sugantisa. Use si la me unebi ka unyininga bi fa ukane jabisa. Use Lana tulay ala Yazid. Lana tulay ala Kira mode ufaga bagado Yazidu dangana Lana tulay ala Yazid. Lana tolay ala Yazid. Lana tolay ala Yazid. Kira modeno Faga bagado. On répond Yazid. Si la me o nebi ka unyininga ngwaye jonti gide sugantisa. Hussein. Shiyama o nebi ka unyininga biaye jonti gide periferi. Hussein. Lana tulay ala Yazid. Lana tulay ala Kira mode ufaga bagado ja Yazidu ye dangade. Lana tulay ala Yazid. Lana tolay ala Yazid. Lana tolay ala Yazid. Lana tolay ala Yazid. Kira modeno faga batunye Yazidu dangana. Chemi tumbi jene ya chugu daga ayo che torofobi. Yazid. Chemi tume sunguru ba ulado ayo che torofonye. Yazid. Chemi tuye jene ya chugu daga ayo che torofosa. Yazid. Chemi tumi nyamogo kele nyini ayo che torofosa. Yazid. Chemi tume sunguru ba udaga ayo che torofobi. Yazid. Chemi tume haramu bara uke o che torobedi. Yazid. Ale de kira mode ufara faka torofonye. Yazid. Si la me uyo neba uma faya tigi torofosa. Yazid. Ona tabe don dun sigi lendo ko Yazidu yo nyamoro yi. Yazid. Nakera nyama edo mina si la me abana peu. Wallahi. Si la me unebi ka nyininga faka Yazidu de dangade. Wallahi. Si la me unebi ka uma faka Yazidu dangade. Wallahi. Ona tabe don dun sigi lendo ko Yazidu yo nyamoro yi. Wallahi. Nakera nyama edo mina si la me abana peu. Wallahi. Si la me unebi ka nyininga joye Yazidu danga folo. Useni si la me Useni ya danga folo. Mumini unebi ka nyininga aye jonti di periferi. Useni si la me unebi ka nyininga ngwaye jonde kaga nyamogo yi. Useni mechemi tume sunguru ba ulamo ayo che torofobi. Yazid. Chemi tume jene ya jugu daga foko che torofanyi. Yazid. Mwatige si la me nyuma ye nima Yazidu danga de. Wallahi. Mwatige mumini sebe figa Yazidu de danga folo. Wallahi. Mwatige sunfi nyuma ye nima Yazidu danga de. Wallahi. Mwatige sunna mwo ye figa Yazidu de danga folo. Ali mwatige shia nyuma ye nima Yazidu danga de. Wallahi. Si la me o nebika o mafaga Yazidu danga de. Wallahi. Nedungo kedu meseli la kite Yazidu danga ke. Wallahi. Ça sert à quoi d'être musulman ni te Yazidu bonaye. Wallahi. Cheoche ne qui est si la me kite Yazidu danga ke. Wallahi. Ça sert à quoi d'être musulman ni te Yazidu de che. Wallahi. Muso ne qui est si la me kite Yazidu danga bi. Wallahi. Ça sert à quoi d'être musulman ni te Yazidu de musoye. Wallahi. Et allez de
mɔden faga jɔyɔrɔ ɲini sababu la ni mɔgɔ ka tulonkɛ kalo ye ja o ka ŋana o fana fɔ dɛ ale de ye Seydina Useni faga gɛrɛ bala kɛnɛ kan kɛ ni mɔgɔ ka jɔminɛ kalo ye o ka ŋana o fana fɔ dɛ silamɛw ne de bɛ aw ma f'an ka Yazidu danga bi muminiw ne de bɛ aw ma f'an ka Yazidu dɔgɔya dɛ si ti di tu es musulman qui te Yazidu danga ke ça sert à quoi d'être musulman ni te Yazidu bonaye si la me mateke mogo fe ninga jugu ke iteri de mumini matike mogo fe ninga jugu ke iteri sa wana ukari Seydina Useni fa Yazidu ka jugu yebi ode kama barawere tine labi Yazidu danga ko silamo hauga munde kono ka Yazidu danga sa Nana tolai ala, nana tolai ala, kira mode ufaga bagadu Yazidu dangana. Nana tolai ala, Yazid, nana tolai ala, Yazid, nana tolai ala, Yazid, kira mode ufaga bagadu Yazidu dangana. Labbaika ya Hussein, 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 labbaika ya Hussein. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Prestation, merci, alhamdulillah rabbil alamin. Nous allons poursuivre la suite du programme. Vous avez eu initialement sur les invitations que la deuxième conférence serait prononcée par son éminence Cheikh Zakaria Konaté, notre papa. Mais je ne veux pas dire malheureusement, notre papa ne se sent pas bien. Il est beaucoup fatigué, il est souffrant. Il a prêché pendant 13 nuits, les nuits de Ashura. Il a fait l'effort pour pouvoir prêcher. Jusqu'à hier, lui, il avait donné son accord. Mais il nous a dit vraiment, excusez-moi mes enfants, vraiment je ne me sens pas bien. Et donc, pour cette raison, initialement prévu comme conférencier, il ne pourra pas faire la conférence tout à l'heure. Et nous avons, n'est-ce pas, coopté un de ses dignes élèves en la personne de docteur Tosso Abdallah qui nous vient de Bassam, qui va intervenir à la place de son maître, de son papa. Il va intervenir pendant une trentaine de minutes. Après son intervention, nous allons appeler ici Cheikh Younous Al-Khatib Soudani pour le Martal et Imam Hussein. Et puis suivront encore d'autres programmes. Il y a la série de sketchs de théâtre qui sera là et encore d'autres prestations. Alors je vais demander ici et maintenant au protocole du Conseil supérieur Albé de Côte d'Ivoire, Abdelmoumin Koné, de bien vouloir accompagner notre éminent docteur Dosso Abdallah, Inch'Allah, au pupitre pour son adresse à la communauté Albé de Côte d'Ivoire et à tous les musulmans présents sur cette terre de Kerbala à Abobo. La paix ya Hussein, la paix ya Hussein, Raïmalo Manada wa Husseina, wa Shahida, wa Mazluma, wa Gariba, Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Et aujourd'hui, depuis son arrivée, nous profitons réellement de ses enseignements, Inch'Allah. Et pendant 30 minutes, il va rentrer dans l'univers de Kerbala pour une fois de plus nous édifier à croître l'amour de l'imam Hussein en nous. Merci, Cheikh. Falyatafadal mashkoura bi salat ala Muhammad wa ali Muhammad. مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.
an bɛ sira ɲini an ka karamɔgɔw fɛ karamɔgɔ minnu ka bisimilayi da an nɛ kan ani an ka imamubaw madama ni olu bɛ yen kuma ma kan ka se anw ma mais Imam Hussein ka ko ye fɛn min ye Imam Hussein ye weleli min kɛ ko hal min nasirin yansuruna yala mɔgɔ bɛ sɔrɔ min bɛ Imam Hussein dɛmɛ wa ni o weleli donna adamaden fɛn o fɛn tulo la n'i ma a jaabi i bɛ taa jahanama kɔnɔ Ala k'an kisi jahanama kɔnɔ don ma wa ali Muhammad o kosɔn an fa ani an ka karamɔgɔ cɛ Sheikh Zakariya ni ale ka an bila yɔrɔ min na c'est que Imam Hussein de ka an bila yen o kuma na a ye darisu mun d'an ma an ye mun faamu a la inshallah miniti dama-dama kɔnɔ an bɛna sigi olu kan a yɛrɛ ɲɛna yan ani an badenw bɛɛ lajɛlen ɲɛna an badenw a k'a lɔn k'a fɔ riwaya dɔ bɛ yen riwaya in na alakira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a ko Hussein ka fagali inna liqatli al-Hussein la hararatan fi qulubi al-mu'minin la tabrudu abadan Hussein fagali a bɛ tasuma dɔ le don mu'minu dusukun na a bɛ funteni dɔ le don mɔgɔ min ko i bɛ Alahu Taala fɛ i bɛ kira fɛ i bɛ alikiyama ɲuman fɛ ni Hussein ka kuma donna i tulo la o tuma na funteni dɔ le bɛ se i dusukun ma min tɛ sumaya jamais fo ka taa se alikiyama don ma o funteni min filɛ nin ye n'i k'a ye k'a fɔ ko e bɛna sigi Hussein ka kɛnɛ kan walima i b'a mɛn i tolo la walima i b'a kalan kitabu kɔnɔ k'a sɔrɔ ko i dusukun ma yɛrɛyɛrɛ i dusukun ma kasi i kan k'a lɔn ko a fɔla min kɛ ko mu'minu i le sen tɛ o la o kosɔn alakira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a kasila Imam Hussein kan a ye silamɛw kɔnɔnasogo ye kasi Imam Hussein kan nabi ɲuman mo yɛrɛ fana kɔnna ale ye k'a daminɛ an fa Adam na fo ka na se Seydina Isa alayhi salam ninnu bɛɛ lajɛlen kasila Imam Hussein ka saya in na o la n'i le mɔgɔ min nan'a ye k'a fɔ kuma min na olu bɛ o kasi la o le bɛ ele ka fɛti don ye o le b'i ka nisɔndiya don ye o le b'i ka baramɔgɔlafa don ye i k'a lɔn k'a fɔ ko fɛn caman b'i ka limaniya jɛ o la an bɛ min fɔ an badenw ye an bɛɛ lajɛlen ye silamɛ le ye an bɛɛ lajɛlen bɛ alakira fɛ sallallahu alaihi wa sallam an bɛɛ lajɛlen bɛ kira ka so kɔnɔ mɔgɔw fɛ o kosɔn ka kasi Imam Hussein kan an ka na sigi k'a fɔ ko siyaw ka ko le don bɛɛ lajɛlen ta le don silamɛ bɛɛ lajɛlen ta le don hali mun tɛ silamɛ ye ni adamadenya dusukun bɛ o kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ kasi Imam Hussein kan comme an ka kumaw la an bɛna aw yira cogo min na o la yani Imam Hussein fagala cogo min na ani a fagala kun min kosɔn yani an bɛ an da tɛmɛ olu kan teliya bolo ma fɛn min y'a to Imam Hussein a fagala an bɛ segin o histoire kan depuis alakira sallallahu alaihi wa sallam ka kɔn a ka kiraya ɲɛ
aka lɔn Kurɛsiw n'o ye Maka sigibagaw ye kabila 12 c'est-à-dire bonda 12 le tun bɛ yen olu fara ni ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ olu de ma ko Kurɛsi n'o Kurɛsi ninnu o ye Maka kan ka gérer cogo min na o ye a rôle tilan o ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ nin baara kɛ dɔ bɛ baara wɛrɛ kɛ dɔ bɛ baara wɛrɛ kɛ o tuma na ni min sera k'a ka baara kɛ ka ɲa bonya bɛ kɛ o le ta ye non bonda min bɛ yen ne a bɛ fɔ o ma ko Bani Hashim olu ka baara tun bɛ mun ye mɔgɔ minnu bɛ taa hiji la nin ye parce que hiji daminɛna ka kɔn silamɛya ɲɛ mɔgɔ minnu bɛ taa hiji la k'olu bisimila ka ji diw ma ka sigiyɔrɔ diw ma ka dumuni diw ma o tun bɛ Bani Hashim ka baara ye famille wɛrɛ tun bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Bani Umayya bun Khalaf ka denw olu ka rôle tun bɛ mun ye ni ka wuli ka taa sanni feerew kɛ ka nafolo don Maka kɔnɔ ka dumuni ladon Maka kɔnɔ ani ni kɛlɛ bɛna kɛ k'a fɔ ko jamana wɛrɛ b'a fɛ ka na bin o kan ka wuli ka kɛlɛdenw labɛn ka Maka défend o baara tun bɛ Bani Umayya olu ka responsabilité tun b'o ye donc famille tɔ wɛrɛw baara wɛrɛw tun b'olu bolo an tɛna se o ma mais ni famille fila ko dɔw nana ka na don o ni ɲɔgɔn cɛ fo o nana bila ɲɔgɔn na bɛɛ b'a fɛ ka a ka noblesse a ka bonya k'o sabati ka dɔ ninnu to yen donc o keleya tun bɛ yen o tora o keleya de la Allah subhanahu wa ta'ala a nana ka na kira Muhammadu bɔ sallallahu alaihi wa sallam Bani Hashim la Bani Hashim olu ka den nana kɛ kira ye o cilaya in o tuma na protocole tɔ minnu tun bɛ yen kira ni tun b'o bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ka bɔ yen bonya bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛma kira bɔla famille min kɔnɔ a bɛ kɛ olu ta ye donc kira bɔla olu la min kɛ o tuma na Bani Umayya ani Kurɛsi tɔw o bɛɛ lajɛlen bilala famille in contre la u y'a essayer ka famille in kɛlɛ cogo bɛɛ la hali o nana ka na fɔ ko law unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ala tun ye Bani Hashim to yen o tuma na Maka ka gbɛrɛ walima Tɔyifa ka gbɛrɛ silamɛya tun bɛ di olu ma olu tun bɛ kɛ kiraw ye o tun ka fisa ka tɛmɛ a ye di Bani Hashim ma mais Allah subhanahu wa ta'ala ka fɛn min latigɛ o latigɛla mɔgɔ si tɛ se k'o wuli ka bɔ yen o de kosɔn Kurɛsi tɔw o farala Umayya ka mɔgɔw kan ka kira kɛlɛ a n'a ka sokɔnɔ mɔgɔw pour que silamɛya ɲɛ dabila o fanga ma se ka kiraya dabila o y'a kɛlɛ cogo bɛɛ la fo ka na kira gɛn ka bɔ Maka ka taa n'a ye a taara ka taa sigi Madina kira kɔ segila ka na Maka conquérir ka Maka ta olu mun tun bɛ kira kɛlɛla o obligé la ka kɛ silamɛ ye o tuma na o nana ka na accord jumɛn de ta o ni ɲɔgɔn cɛ o ko an b'an cɛ siri cogo bɛɛ la komi an ma se ka kira ka kiraya bali o tuma na ni kira tɛ yen don min na mɔgɔ min kan ka sigi a place la o kana bɔ so in kɔnɔ yanni Bani Hashim kiraya ani kalifaya o fila bɛɛ kana to u bolo donc an y'an cɛ siri kiraya tagala ka an dan mais an y'an cɛ siri mɔgɔ wɛrɛ o ye kɛ kalifaw ye o ye nin décision min ta o le kɛla sababu ye fo alakira sallallahu alaihi wa sallam comme an ka professeur y'a fɔ cogo min na sisan gadirukum Allah subhanahu wa ta'ala ye kira yamariya ko a ye a yira silamɛw la k'a fɔ ko ali le bɛ u ka ɲɛmɔgɔ ye olu ka décision min ta o b'a fɛ ka baara kɛ n'olu ye
o min yira la o la o kɛra sababu ye famille tɔ goyala o ye ka taa fɛ surtout k'a fɔ ko Ali min k'olu mamacɛw faga k'o to kafiriya la Badru kɛlɛ la hali bi a dimi b'u kɔnɔ ka kɔn Gadiri lo ɲɛ o mɔgɔ dama dama bɛ yen mɔgɔ 10 jate o taara ka taa complot kɛ k'o bɛ Alakira sallallahu alaihi wa sallam faga u y'u yɛrɛ kɛ comme Niger k'u yɛrɛ kun datugu k'a fɔ o bɛ taa ka taa Alakira assassiné mais Ala subhanahu wa ta'ala ye kira sauvé ka bɔ o bolo donc sababa dɔ tun bɛ yen a ka o mɔgɔ 10 a ka o bɛɛ lajɛlen lɔ kelen kelen a y'a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔ Alakira ye sallallahu alaihi wa sallam karisa kun b'a la karisa kun b'a la karisa kun b'a la Huzaifa ibn al-Yaman olu kosɔn a nana tariku la k'a fɔ ko Alakira ka secret bɛ Huzaifa ibn al-Yaman de bolo Huzaifa ibn al-Yaman sahaba dɔw bɛ yen waati bɛɛ o bɛ na ka na Huzaifa ɲininka est-ce que Alakira ye munafiku mun tɔgɔ f'u ɲɛna nin est-ce que ne tɔgɔ b'a la wa parce que o k'a lɔn ko a k'olu ye o tɛmɛna kira nana ka na fatu min kɛ sallallahu alaihi wa sallam o ye décision min ta ko Bani Hashim kiraya to o bolo mais kalifaya kana to o bolo o taara Sakifa ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta k'a kɛ kalifa ye kana to la hali Bani Hashim kalifa min ni mi sigila kalifaya la n'a bɛ n'a ka gouverneur sigi n'a bɛ n'a ka baarakɛɲɔgɔnw sigi Bani Hashim sen tɛ don a la kana Abubakar tɛmɛ ka Usman tɛmɛ Umaru tɛmɛna Usman nana faga kuma min na silamɛw yɛrɛ le farala ɲɔgɔn kan ka taa Ali ta ko a ye kɛ kalifa ye Ali kɛ ni kalifa ye ko olu t'a fɛ ko Ali bɛ kɛ kalifa ye o ye kɛlɛ wuli Ali kama ni a bɛ f'o ma ko Harbul Jamal sahababa dɔw ani silamɛw bamuso dɔw olu farala ɲɔgɔn kan ka taa rébellion wuli parce que Ali kɛra kalifa ye o nana perdu o kɛlɛ la o ye mɔgɔ wɛrɛw bɔ ka taa Ali faga k'a to Kufa parce que Ale kɛra kalifa ye ka bila Alakira nɔ na a ma d'u ye Ali fagalen kɔfɛ silamɛw Ali yɛrɛ ye Hasan yɛrɛ silamɛw nana ka na Hasan voter k'a kɛ kalifa ye Bani Umayya o ma sɔn o ye kɛlɛ sigi Imam Hasan na fo ka na obligé pour que fagali kana caya a nana ka na fanga to Muawiya bolo ka kɔsegin ka taa Madina famille goyanyɛli kama o ma dan o ma Muawiya ale min tun bɛ o famille kɔnɔ ɲɛmɔgɔ ye o don ale le ye ɲɛmɔgɔya ta silamɛw bolo a ye poison di Hasan muso ma k'a poisonné k'a faga Imam Hasan alayhi salam kuma min na poison nana ka na don a fari la a k'a kɔnɔnogo bɛɛ tiɲɛ k'a biɲɛ bɛɛ tiɲɛ kuma min n'a bɛ fɔnɔ a biɲɛ le bɛ bɔ kɛnɛma Alakira mɔden Fatimatu Zahra den Alakira k'a fɔ ko mɔgɔ min ka fisa ka tɛmɛ kamalen bɛɛ lajɛlen ka alijɛnɛ kɔnɔ yahudiyaw ma faga chrétienw ma faga silamɛw yɛrɛ o ma dan a fagali ma a ye wasiya di ko ale su ka taa don a mamacɛ kɛrɛfɛ Madina o banna ko a su tɛ don yen Imam Hussein ani a dɛmɛbagaw bɛ taa ni su ye Bani Umayya ani o dɛmɛbagaw o nana ka na lɔ k'a kɛ kɛlɛ yɛrɛ ye fo o bɛ su bon kalankisɛ la mɔgɔ min fatula ka ban a tɛ duniya kɔnɔ tuguni mais goyanya bɛ se degré dɔ ma fo a bɛ Ala minɛ ka taa a su bon kalankisɛ la a k'o ye diina jumɛn la donc o obligé la ka taa Imam Hasan su don yɔrɔ wɛrɛ la k'a bali a mamacɛ ka so kɔnɔ yɔrɔ ma
o tumana o cogo kelen na Imam Hussein ale le kɛla Alakira ka so kɔnɔmɔgɔ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye. Accord min tun bɛ Imam Hassan ni Muawiya cɛ, ni Hassan tɛ yen Muawiya man kan ka fanga di mɔgɔ si ma, a y'a di Hussein ma. Muawiya ye o lahiru nu tiɲɛ ka sɔrɔ ka taa fanga ta k'a di a den ma, komi an ya karamɔgɔcɛ y'a fɔ cogo min na sisan, dɔrɔmina tiɲɛnikɛla a tɛ seli, hali chrétien yɛrɛ ka fisa ye. Ka tila k'a fɔ a ɲɛna ni a ka fanga ta obligatoire fo a ye Imam Hussein diyagoya fo a ye sɔn ka ale ka ɲɛmɔgɔya ma, n'o ma kɛ a y'a faga. Imam Hussein a borila o kɔrɔ ka bɔ Madina, a mamacɛ ka kaburu k'o to yen, ka kira ka sokɔnɔmɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka bɔ Madina ka taa Maka. A taara se Maka, hiji nana ka na se, o ye espion bila k'o bɛna ka na a faga Alikaba kɛrɛfɛ. O don na mɔgɔ si tɛ dugukolo kɔ ka min bɛ hiji commandé fo ale. Ni hijidenw taara ka taa hiji kɛ, n'o ye hiji minɛna o kan ka na salamu bila ale le ma, Imam Hussein. O y'a obligé hiji daminɛtɔ a ye baara tɔ to yen ka bori ka bɔ Maka. A bɛ taa Kufa. A surunyana Kufa la, o nana ka na sira tigɛ a ɲɛ ko a tɛ taga yen fo ka a ye baye a kɛ. Ale ni a dɛmɛbagaw o ni a ka sokɔnɔmɔgɔw mɔgɔ 72 pour que imamu kana se ka taa se Kufa, o ye mɔgɔ kɛlɛkɛla mɔgɔ 30 wuli o kama. O ye nata n'a fa. Kuma la surunya bolo ma an badenw. Imam Hussein o y'a bali tagali ma, o ka lalo yɔrɔ min na o kɛla depuis Muharamu kalo tile fɔlɔ, o nana sira tigɛ a ɲɛ, a tɛ se ka bouger ka taa yɔrɔ si. Domini min tun b'o bolo o banna, ji min tun b'o bolo o banna, ka bɛn tile 7 ma. Ka sɔrɔ mun nana ka na bloquer kuma min na ji tun bɛ ale ka fan fɛ, a ka ji di o bɛɛ lajɛlen ma, ale ka ji di o ka sow ma. Ka kɔn o waati ɲɛ kuma min na silamɛw nana ka na Usman ka bon siège ka bloquer ko b'a fɛ k'a faga, ale Imam Hussein ani Imam Hassan ale k'olu le yamaruya olu kuma do ka na ji di Usman ma. Mais Usman ka sokɔnɔmɔgɔw olu le kɛlen bɛ ka Alakira mamaden k'o bali ji la fo tile 3 o tɛ ji min, dumuni ko kɔni tɛ. Donc o y'o bali ji ma, Imam Hussein lɔla Karibala kɛnɛ kan ka weleli kɛ tile 3 a bɛ ka mɔgɔw wele. Hali min nasirin yansuruna, dɛmɛbaga bɛ yen wa? Aw bɛ diina jumɛn le kɔnɔ k'a fɔ ko o diina ɲɛmɔgɔ, mɔgɔ min nana n'o diina ye n'o ye Alakira Muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam, ale ka représentant min tola a kɔfɛ dugukolo ko kan, mɔgɔ si tɛ yen min bɛ bɔ kira ka so kɔnɔ min ka fisa ka tɛmɛ a kan. U ka lɔ tile kɔrɔ tile 3 ji tɛ d'a ma, k'a silamɛw wele, mɔgɔ si tɛ sɔrɔ duniya kɔnɔ min bɛ taa ji d'a ma. Olu ye silamɛw le ye wa? Comme an y'a waati tɔ man jan an badenw, an bɛna kuma teliya. Tile 3 nana tɛmɛ o kan k'o to jibinɔgɔ la, k'o to kɔngɔ la. Tile 10nan n'a b'a fɔ ma ko Ashura. Ashura tɛ sanyɛrɛmakalo ye, san bɛ yɛrɛmakalo tile fɔlɔ de la. Mais silamɛw ka ko faamuyabaliya kosɔn o nana ka na ta k'a b'o la k'a bila Ashura donna pour que o ye tiɲɛni min kɛ, o ye Imam Hussein fagali min kɛ, a ko ye datugu, a ye yɛrɛma ka kɛ nisɔndiya ye. Sisan tile 10nan
seli fana selili kɔfɛ mɔgɔ minnu nana ko bɛna Imam Hussein faga o ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Umar bin Saad la'anatullahi alayhi a y'a fɔ ko a ye a ka dɛmɛbaga dɔ wele ko na kalan d'a ma o nana ka na kalan d'a ma o kumana a ye kalankisɛ lafili ka taa Imam Hussein ka kan na a ko bon alu mun bɛ n kɛrɛfɛ yan a bɛɛ lajɛlen a ye taa seereya amiru fɛ ani Ubaydullah ibn Yazid fɛ c'est-à-dire ala tɛ ale ta seere ye ala tɛ ale commandé la Ubaydullah ibn Yazid o le b'ale commandé la donc a ye taa fɔ a ye ko ne le kɛla mɔgɔ fɔlɔ ye ka kɛlɛ daminɛ a ye kalankisɛ fili min kɛ o tuma na a y'a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen tugula kɔ o ye kalan fili mɔgɔ si ma to Imam Hussein ka kan kɔnɔ ni kalankisɛ ma min sɔrɔ a ye bɛɛ sɔrɔ hali muso minnu tun dogolen bɛ tantanw kɔrɔ a y'o dɔw sɔrɔ o de la Imam Hussein a ko a ye mɔgɔw ma a ye wuli o kuma na a ye saya kunbɛn saya min sira wɛrɛ t'a la fo a bɛna kɛli donc groupe fila o karila ɲɔgɔn na ka waati kuntala jan kɛ a nana ka na kalmɛ waati min na a y'a sɔrɔ Imam Hussein ka mɔgɔ 72 min tun b'a bolo o tuma na mɔgɔ 70 bɛɛ sara ka ban o tɛmɛnen kɔfɛ sisan comment on appelle mubaraza c'est-à-dire ka mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn ta olu nana ka na daminɛ kɛlɛ nana ka na daminɛ ten kelen Imam Hussein ka dɛmɛbagabaw Muslim bun Awsaja Habib bun Mazahir Zuhair bun Kayin Al-Hur bun Ziyad bun Yazid Ar-Rayahi olu mɔgɔbabaw olu bɛɛ lajɛlen sara olu bɛɛ fagalen kɔfɛ ka na se Alakira ka so kɔnɔmɔgɔw ma Imam Hussein denkɛ Kamar Bani Hashim min ni Alakira ka so kɔnɔ mɔgɔ si ma bɔ a fɛ ni ale tɛ Imam Hussein yɛrɛ ko ten ko ni olu tun b'a fɛ ka Alakira u hakili jigin Alakira la o bɛ kamele min filɛ n'o ye Ali Akbar ye olu bɛɛ fagala Imam Hussein ya capitaine olu na ou bien chef d'état-major Abul Fadl Abbas olu bɛɛ fagala mɔgɔ si ma to yen tuguni hali a ka denɲɛrɛnin min tun bɛ kalo 6 o y'o faga Imam Hussein a kɔ sigila a kelen petu la a nana don a ka tantan kɔrɔ a ka denkɛ min man kɛnɛ n'o ye Zainul Abidin ye o commencela a b'a ɲininka karisa do ka n'a ka min tɔgɔ ɲininka Imam b'a fɔ ko o sala ne wɛrɛ o fagala nin fagala ni mɔgɔ si tɛ yen tuguni a tola kelen Zainul Abidin muso ma Zainab Hadrati Zainab salamulahi alayha a ko na gbele di yan ani n ka kɛrɛmuru i b'o di yan Zainab ko i bɛ mun kɛ n'o ye a ko gbere n bɛ na n tintin o kan n bɛ na gbere parce que a man kɛnɛ a tɛ se ka wuli ka lɔ yɛrɛ non n bɛ na gbere minɛ muru n bɛ n'o ta ka Alakira ka dencɛ n'o ye Imam Hussein parce que Imam Hussein ani Imam Hassan c'est vrai Ali le ko wolo Fatumata le ko wolo mais o fa ye Alakira le ye Alakira den de b'o ye a ko ne bɛ na wuli ka Alakira den défend comme mɔgɔ tɛ yen tuguni min bɛ na a défend n bɛ na wuli k'a défend a ko a bɛ wuli k'a lɔ ni gbere ye a binna a ɲɛ kan siɲɛ kelen a wulila tuguni a binna a wulila siɲɛ sabanan kɛ a binna parce que a man kɛnɛ a tɛ se ka foyi kɛ an badenw o de kɛra Imam Hussein y'a fɔ Zainab ye ko kamalen min filɛ nin ye a bloqué a kana bɔ tuguni parce que ni ale nana ni ale fagala kira ka so kɔnɔ mɔgɔ si tɛna to dugukolo kɔ kan tuguni mɔgɔ si tɛna to dugukolo kɔ kan min bɛ se k'a fɔ ko ale ye kira den ye kira ka lu bɛna ci totalement la Imam Hussein bɔra a tagala ka taa juguw kunbɛn kuma la surunya bolo ma a y'o kɛlɛ ka mɔgɔ caman faga a b'a sɔrɔ ji min nɔgɔ bɛ denmisɛnw na a yɛrɛ taatɔ fɔlɔ a ye Zainab nana ka na a ka so d'a ma
ani aka kɛlɛminɛw a nana ka n'o d'a ma a tagatɔ denmisɛnw nana musow nana denmisɛn dɔ bɛ yen denmuso fitinin dɔ bɛ yen a si ye san 11 imamu k'o ye a k'a ta k'a sigi a y'a so k'a ɲɛfɛ k'a ɲininka i bɛ mun fɛ denmuso in ko a ɲɛna ko ne ale fa bɛ bɔ Akil kalu le kɔnɔ imamu Ali ka kɔrɔkɛ min tun bɛ ko Akil o ka mamaden dɔ le b'o ye a ko n bɛ fɛn min fɛ cɛ ani n bɛnɔgɔ cɛw depuis sɔgɔma ma jiminɔgɔ bɛ na n k'a fɔ k'o bɛ taa ji ɲini ka n'a di yan ni min t'a la o tɛ segin ni min t'a la o tɛ sigi o tuma na ni t'a la a fɔ o ɲɛna ko i bɛ ko n bɛ o y'o kɔnɔna ni ji ye imamu Hussein ko ni t'a la n bɛ na i ka foli fɔ o ɲɛna n bɛ n'i ka kiraya lase o ma kuma lasurunya ɲɛna bolo ma Zainab nana ka na denmuso nin lajigi o y'a sɔrɔ imamu dusu kasira ka tɛmɛ o le kosɔn a ko a bɛ taa ka taa ji ta fanga min b'a la a ye mɔgɔ caman faga jida la mɔgɔ 4000 le tun bɛ yen a sera k'o bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ yen ko a bɛ taa ka taa ji ta a sera ji ma a b'a fɛ ka ji min ka sɔrɔ ka dɔ ta ka n'a di a ka denmisɛnw ma ala jugu dɔ bɛ yen ale ye imamu Hussein bon ni kalankisɛ ye ka na a ngɔnɔ na donc a ye ji bila a ko a bɛ ji wɛrɛ ta tuguni dɔ ko Hussein ile b'a fɛ ka ji min ka sɔrɔ o b'a fɛ k'i ka i ka musow faga tantanw bɛ yɔrɔ min na jugu t'a la o yɔrɔ la yen o kɛla mun ye a ye ji min ko dabila a taara sɔrɔ foyi tɛ yen a ko segila tuguni a ye kɛlɛ kɛ ka mɔgɔ caman faga a nana se yɔrɔ dɔ la a sɛgɛla u b'a bɔn na kabakuru la yɔrɔ dɔw la u b'a bɔn ni kalankisɛw ye o tora ten dɔ bɛ yen ale ye kabakuru ta ka imamu Hussein bɔn a den na kabakuru nana ka na a den sɔrɔ k'a sɔgɔ donc jeli bɛ jigila a ɲɛ kan a ko a b'a ya fani bolo ta ka joli di jɔsi o kuma na fani min tun bɛ a disi la o kɔrɔ ta la o k'a disi ye dɔ y'a bɔn ni kalankisɛ min a kun ye 3 ye et puis poison de b'a la an baden silamɛw o ye imam bɔ min kɛ kalankisɛ nana ka na don a disi la k'a kun labɔ a kɔfɛ labbaik ya Hussein labbaik ya Hussein labbaik ya Hussein donc imam Hussein a y'a essayé ko a bɛ kalankisɛ in bɔ cogo cogo a ma se fo a k'a cɛsiri k'a bolo kɛ a kɔfɛ k'a sama k'a labɔ a bɔlen kɔfɛ joli kun bɛ poyi la le komi ni pɔnpe kun sɔgɔla ni pɔnpe robinet sɔgɔla ji bɛ bɔ fanga la cogo min na joli kun bɛ bɔ ten a y'a bolo don joli nin kɔrɔ k'a laseri ka taa sanfɛ fo sima bi duguma a y'a bolo don a kɔrɔ tuguni fan wɛrɛ fɛ a b'a fɛ ka taa so bɛ taa ni pour que a kana bin a ko so ɲɛna ko ne tɛ fanga tɛna tuguni ka so bori fanga tɛna tuguni donc n lajigi o kɛla mun ye so ye imamu Hussein lajigi a tɛ se ka foyi kɛ tuguni imamu Hussein seli waati sera o tuma na komi a tɛ se ka sigi a ye cɛncɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ komi kunkɔrɔlapiti k'i kun la a kan k'a ye lansara seli an badi silamɛw a y'a filɛ mɔgɔ minnu b'a fɔ u ka seliw la ko Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad o y'o fɔ seli fana la mais sani lansara bɛ se o ali Muhammad o y'a bɛɛ faga k'o ye silamɛw ye non imam Hussein tola ten dɔw wulila k'o bɛ taa ka taa tasuma don musow bɛ côté min na k'o bɛ taa tasuma don o la imam Hussein a ka kanbo ma k'a fɔ ya shi'ata Yazid ka shiyaw ya shi'ata shaytana ka shiyaw a y'a fɔ a ka mɔgɔw ye ko o ye n ka denbaya to ye maa dama ni bɛ na ne de bɛ aw kɛrɛla musow t'aw kɛrɛla
o kumana Umar bin Saad aka fo ina ko bon ko ye muso to yi fangata Imam Hussein to atse ka fo yike donc Umar bin Saad ko ayita kata akuntige abadi islamo mo nana o cité bébé sranye parce que Kabila dernier ko Kabila ne ka Imam Hussein kunte se ko dangala fo kata se alkiyama doma Umar bin Saad ko aya fle jamala ne chrétien do be o ye chrétien do soro aka murudo mataka ta chen kuntige parce que uluma Imam Hussein lo salamo ka lon mo mendo afay join chrétien nana Imam Hussein ka yeko gambadin je ele be Isa le ko an be Muhammadu ko be alaka kirai est-ce que awka kitabu kono kitabu numéro dan kono to ta kono wa ko abe dogora ni kono to gore nda kono wa ko abe foka na se fo sigirama loruma ko donc kitabu folo to folo mbo kono o ye mama che no ye alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam flana to ko flana mbe kitabu dogora ni kono o ye ne faye Ali sabana togo min be kono o yemba musoye Fatima Zahra nani na togo min be kono o yen koroche Hassan alurna o yende togoy Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad Kiretenke yo kuma meminga don ile Ali dene yawa ye kira mama dene yawa kiretenke ya kan mulu firi ki to cheka Imam Hussein kan aba ambarasila et puis ako ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah abayka ya Hussein no chrétien ke kala salamai a wurilo la kaya muruta ka nyesi Yazid kan mugoma Aisha ma fawala fo ona nakana ale da fawa do ale kala shahidi otolo chogola Umar bin Saad kuma la chogo mi wati bana amena kuma la loni heroina ambe mufo Umar bin Saad akoko ay Hussein aya tola ba o kuma na mo min dan la jamala ka tan bela jana ka no Shimur bin Jawshani ale nana kana si Imam Hussein disika kamuruda akana amasika tige mugoso amaze ka tige ko ya na ko itese ka yoro ni tige akani itese ka tige muna parce ala kira kuma sumusumu o yoro la ala kira dano be o yoro la yeka burute sala o kalamu ga Shimr bin Jawshan la'natullahi alayhi aye imamu la yarama kala akono kan ka soroka akan tige akofe ka kuma bala abayka ya Hussein ambadon ala kira sarala jogo mina salama wo bolo ko le kelani akuma wo kasha ante se ka be folo yoroni kelena ni saya jogo me fle ka kam mo bela jelen faga demesamu to lay ko lu ke jonwi ka soro ka kalo to wala ko jomene kalo musomu be ko lu ke jonwi an ka sigi Abidjan ka fɔ ko jɔnminɛ kale do mana ala kira ka sokono mo wala kala e ka jɔn ye ele bi ka silamaya tala yɔrɔ jumɛn donc ni cogo de la an badenw ala kira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Imam Hussein a fagala jugu bolo tane a tɔɲɔgɔnna jugu bolo tane olo ko songa kuma damena na yafa ala kira ko te ko Imam Hussein saka saya abe tasuma min bla mo duskuna atese ka suma ya cogo shila ni le mo min ka me fu nyaji be jigi o nyaji be jigi ne ole be ke sawabu ya Allah taala be ta hinela alkiyamaduna wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun kalabin yankalibu be anyini organisateur o fe minti dama minti fla ni kuma en ko fe ambe la delikan dama fo la delikan folo yomi
o le ye an ye kɛ kelen ye an ye tugu imamu kɔ Imam Hussein mɔgɔ mun tun bɛ a ka waati la ni o ma wuli ka taa dɛmɛ olu bɛ don jahanama kɔnɔ Imam Hussein a fatula don min na n'o ye Ashura don ye o don in bɛ continuer duniya kɔnɔ fo ka taa se duniya wulili ma an bɛ don min na bi ye Ashura ye dugukolo bɛɛ ye Karbala ni le kun tɛ kɛnɛ kan Karbala Irak ye i bɛ Côte d'Ivoire yan i bɛ Abidjan i bɛ Abobo yan Alakira ko wa kullu ardin Karbala an bɛ Karbala kɛnɛ de kan donc il b'i yɛrɛ filɛ sisan est ce que ni kun bɛ Imam Hussein kun bɛ weleli kɛra don min na ni kun bɛ yen i kun bɛna dɛmɛ wa walima i bɛ kun bɛna fara Yazid ka mɔgɔw kan i b'o lɔn i yɛrɛ ka comportement la yan Imam Hussein salamu kama silamaya ka ɲɛnamaya ele ka laɲini silamaya wa ubiyɛn ka laɲini i yɛrɛ de communauté min b'an bolo Imam Hussein fatula pour que o communauté se ka ɲɛnamaya a ye ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye silama bɛɛ lajɛlen silama tɔw mun ye tijaniya ye mun ye sunnamɔgɔw ye mun ye wahabiya ye mun ye fɛn o fɛn ye aw kana sigi k'a fɔ ko siyaw dama de kan ka kasi Imam Hussein kan a bɛɛ lajɛlen kan ka kasi parce que a bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔba de don Imam Hussein bɛ kɛ sababu ye k'an fara ɲɔgɔn kan Imam Hussein fatula o tuma na adamadenya yɛrɛ o ka ɲɛfɛtaga le kama donc chrétiens juifs ale kafiru aw si kana fɔ k'a fɔ ko nin ye silamɛw kelen dɔrɔn ka kunkolo ye bɛɛ lajɛlen ye wuli o kosɔn n b'a ɲini an ka communauté mɔgɔw fɛ mɔgɔba minnu bɛ yan yɔrɔ in na gouvernement mɔgɔw bɛ se ka kɛ dɔw la walima dɔw bɛ ONG la comme Croix Rouge ninnu bɛ cogo min na Croissant Rouge walima les défenseurs des droits de l'homme min ɲinina aw fɛ an y'a ɲini duniya maralaw fɛ Imam Hussein fagala don min na o y'o don ta k'a symboliser duniya bɛɛ lajɛlen k'a faamu Imam Salam kosɔn Hindi Masakɔrɔ a ko ale k'a yɛrɛ inspiré Imam Hussein ka jija nin de la a ye jihadu min kɛ ale k'o le ta ale y'o le étudier k'a filɛ k'a fɔ ko mɔgɔ i bɛ se ka kɛ comme Imam Hussein ɲɔgɔnna k'i ka jamana libéré o le kosɔn a ye Hindi libéré ka bɔ Grande Bretagne bolo Imam Khomeini Ridwanulahi ta'ala alayhi a nana ka na révolution kɛ kuma min na ka siya gbɛn ka bɔ ka jamana kɛ silama jamana ye o kuma na ka tɔɲɔlikɛlaw gbɛn américains gbɛn ka occidentaux gbɛn ka bɔ yen a ko an ye o nɛɛma min sɔrɔ nin ye a bɛɛ lajɛlen bɔra Karbala le a bɛɛ lajɛlen bɔra Ashura le la o kosɔn a ɲinina bɛɛ lajɛlen fɛ an ye kɛ kelen silamɛw bɛɛ ye kɛ kelen ye an y'a ɲini duniya maralaw fɛ Imam Hussein ka jihadu in an y'a symboliser san o san duniya bɛɛ lajɛlen ye wuli ka kumakan bɔ parce que Imam Hussein lɔla tɔɲɔli le ɲɛ ni Hussein Imam ni siyaw bɛ kasi la Imam Hussein ka saya la a bɛ kɛ sababu ye tɔɲɔlikɛla minnu bɛ yen olu dusu bɛ kasi olu bɛ siran o tɛ se ka tɔɲɔli kɛ o le kan ka caya pour que tɔɲɔli bɛ ba duniya kɔnɔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفر الله هو الغفور الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. Convoque pardon toutes les femmes de la communauté Al-Bayt à une importante réunion le 28 de ce mois, n'est-ce pas, à William Sylvini Al-Bayt est vivement souhaité. Ensuite, nous disons merci infiniment à l'imam Sidibé d'Abobo Kennedy, un imam qui, il n'y a pas longtemps de cela, s'est converti à la doctrine Al-Bayt en disant la paix Kaya Hussein. Il est ici présent, nous lui disons merci imam Sidibé, tu n'étais pas trompé, et Inch'Allah de choix. Inche Yahoroyala.
Ensuite, on va vous distribuer tout à l'heure des enveloppes. Ces enveloppes-là, c'est pour soutenir Imam Hussein. C'est pour soutenir Imam Hussein. Donnez un cadeau à Imam Hussein pour montrer votre, n'est-ce pas, sympathie, votre consolation à Imam Hussein. Alubeto de Srakamne, ou Hadiale, Aye Hadia d'Imam Hussein Mankademe. Ou la enveloppe benantlant. Ni bena enveloppe midi. Ni bena enveloppe midi. C'est-à-dire, il y a un enveloppe ni kan war ni kan ka 10. Billahi ta'ala, ala ba Imam Hussein Sababouyala. Nous demandons aux gens de la cellule du sketch de rester tranquille. On n'a pas encore fini le programme. Quand on vous donnera le feu vert, vous pourrez faire votre apparition. Respectez scrupuleusement le programme établi. Alors, dans le courant, n'est-ce pas, des informations toujours. Voilà. Nous allons, Inch'Allah, à la fin donner ces informations parce qu'elles sont très capitales. Tout de suite, oui, vous pouvez commencer à distribuer les enveloppes. Nous allons appeler ici notre poète, le crieur, comme j'aime l'appeler, mon neveu, Hassan Drabo, pour sa prestation, un hommage rendu à l'imam Hussein et à tous les martyrs de Kerbala. À sa suite, nous allons appeler ici Sawadougou Yunus Monoumo Al-Khatib Soudani pour le martal Imam Hussein. Donc, nous appelons ici et maintenant El Hassan Drabo pour sa prestation. Un vent glacial soufflait sur Kerbala. Cette tanière. Soudain, le firmament s'assombrit. Il s'accompagnait de sifflements et de bruits. Une troupe de 4000 hommes en furie s'empara de leur vie dans une terreur sans merci. C'était un jeudi. Les compagnons et la famille du fils d'Ali s'en allaient tous martyrs. Qu'ont-ils fait pour mériter cette tragédie? Qu'ont-ils fait pour subir cette tragédie? Nous voulons taire cette sombre histoire. Nous voulons oublier ce jour noir. Mais notre conscience n'en a pas le pouvoir. Oh, comprenez bien mes rimes, ce n'est pas de la mime. Et quand le mois de Muharram approche, comme le son d'une cloche, ma douleur s'intensifie, elle monte jusqu'à l'Ali. Mais diantre, je veux comprendre pourquoi l'imam Hussein, entre les narces de l'injustice, est pris. Je m'abreuve de larmes pour que cesse l'ardeur de cette flamme. C'est le désir de millions de personnes qui veulent que le glas de cet anathème sonne. Comme moi, ils sont dans l'émoi. Des sanglots, des pleurs, des larmes enveloppent mes pensées. J'ai du mal à chasser cette douleur. Elle m'alourdit, elle m'affaiblit. J'ai la nostalgie de ces moments de joie qui s'évanouissent dans le flot de mes chagrins. Oh Hussein, la vie t'aura donné assez de coups. Cœur brisé, espoir séché, tu t'es relevé. Et quand me revient ce souvenir douloureux, mon corps se crispe et grandement je m'attriste. Je voudrais en ce jour, et comme chaque jour qui passera, ne point oublier ton souvenir et que ton martyr soit pour nous un rappel permanent du combat de Ahlul Bayt. La paix ya Hussein. Que la paix d'Allah soit sur l'imam Hussein et sur l'ensemble des membres de Ahlul Bayt. Je vous remercie. Pour nous faire remémorer cette triste tragédie d'il y a 1380 années. Merci à Hassan Drabo pour ces vers pleins de sens qui, n'est-ce pas, essaient de nous faire pleurer
même lorsque nous avons le cœur dur comme des pierres de roche. Merci infiniment à toi. À la suite, notre grand poète Hassan Drabo, nous appelons ici et maintenant Cheikh Al-Khatib Soudani pour le Martali Imam Hussein, Cheikh Sawadogo Yunus, Fayla Tafadal Mashkoura bi Salat ala Muhammadin wa al Muhammad. Ce seront, n'est-ce pas, les prestations de chant et de théâtre préparées depuis de longues dates par nos frères et sœurs de la troupe culturelle du Conseil supérieur de Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إذا شئت النجاة فمرتين لكي تلقى الإله قرير عيني صلاة عالية على حب آل طه وثانية على حب الحسين اللهم صل على محمد. Restez dehors, que tout le monde puisse rentrer dans la cour de l'école pour des raisons sécuritaires. Ne restez pas postés dehors. Tous ceux qui sont venus pour Ashura, veuillez entrer au sein de l'école. Je réitère encore, tous ceux et toutes celles qui sont venus pour Ashura, ne restez pas dehors, entrez dans la cour de l'école. Pour des raisons sécuritaires, sécurité il y a moi ko kalaze ama. Moi nana Ashura le kama. Moi shikana to kenema, appel to kuru kono. Appel de Kurukono, mon chikana to kenema. Ola alaka anisa baba ben alaka la taga inshallah. Et donc amna tani programme toy. Ola baram mena tamna 600. O te dobre amena ayan wazu follow dambe.